Berita bebasang ke semua bala kita di seruan kulen kami Pak Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito hari 6, 28 bulan 11 kulen aku Sami Ipat. Berita ke pemaduk baru COVID-19 di Sarawak Sarito. Sarito nadai kes positif COVID-19 lalu penyampau kes tu mengkang 1062 itik kes. Komiti Penyangga Penusah JPBN Sarawak Sarito Mekak maksud ke penerang madah ke nadai kluster baru. Sarito bisik 2 ikut orang udah gerai lalu dikemendar ke pansut berubat dari hospital. 2 itik kes kudah gerai tu ianya dari Hospital Besar Sarawak di Kuching. Ting ujung kurang tu dah gerai dari penyakit COVID-19 udah nambah ngakai 1020 ikut dari semua penyampau kes positif bawa menua Sarawak. JPBN Sarawak Mekak maksud ke penerang madah ke nakak Sarito bisik 24 ikut PUI tau kurang ti benung di Pansiak Pengerai, lalu 2 itik kes PUI akik ngantik pemutus hari makmal. Pilih menua Kuching Amiri, mengkang zon kuning, lalu pemain orang terkena rampit bab menua tumpu positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari, ianya 16 ikut bab pilih menua Kuching, ngau dimiri 3 ikut, lalu ditangkan ke 38 itik bab pilih menua ke Bedau Mengkang bab zon Gadung. Berindi hari atur mindah bertagang tip lepas PKPB sudah diatur bulan 9 tadi lalu tembuk sari kemari kalai agik mayuh bak sekedat ndor di Kuching di pedak agik mengkang diau bakal selama tajapan mayuh pengawak dagang udah berengkah dibuka baru. Bak bala kru RTM tibisi datang ke sebuah kedai pemakai mendak mayuh orang dan layan lagi nanti dibanding ke bak maya timpuh PKPB. CMCO 的时候，我们的生意跌得很厉害咯。because 知道吗？office 没有做工什么咯，所以我们这边就没有什么人咯。所以现在又加上 economy 这样很难了。然后因为还没有看到刚刚结束，所以就要看接下来的1个礼拜怎样了。看这些人恢复了工作时间看怎样了。Berbaknya bas mengkah palandor berbeli ke barang, bisi mekak sekedar orang terdiau bak mengkeri Kuching, belak datai, berkulai ngabala diri sepilik, udah bekau timpuh PKPB ti udah habis sehari kemari. Tan sirak dipedak nang seruran nitiah katur SOP ti udah diletak. CMCO is being lifted 了，所以 just bring my family around to just 走这样子然后因为2个星期在家 so far 没有出来，所以带他们来看这个 Christmas decor。sebab terlalu cepat kan dia punya pulih ditamatkan, menunjukkan rakyat di Sarawak tu memang patuhlah patuh SOP. Seorang timai peraut tambang, Wahab Lamat, umur 60 tahun, madah kediri terbunsak benar penatai pemisik ketegal atur mindah bertagang tip lepas PKPB, ting ujung kurang-kurang depan peraut tambang. Masa tu memang jauh terus. Minyak 2 tong. Minyak tu 2 tong dah kira RM50 kan. Nah, boleh kami orang 60-20 saja sebenarnya. Hari 4 tadi, Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak sudah tetap ke PKPB bak pilih menua Kuching ditukar hari Corak Orin ngakai kuning bak pemayuh kes di berampit bak menua tu ianya bisik 18 itik kes dalam tempoh 14 hari tu kodah. Tajak air sungai Sibiu di Bintulu dah surut tang akik mengkang besai nakak pukul 3.30 lemai tadi. Belalau ke penerang hari website air hidro Opis Sentali Air bak stesen sungai Sibiu madah ke ikas air sungai tu ianya 6.82 meter penalam. Nitiah ke gaya air ti macak nyegang kenyau hari tengah malam tadi tang bisi dipedak nyau surut berengkah dari pukul 1 kali hari itu tadi. Berbaknya bak stesen ukung di Limbang madah kait sungai macak besai berengkah hari tengah malam tu tadi nakak pukul 3.30 lemah itu ianya 6.25 meter penalam. Didatai bak ikas tindak tahu ndak berjaga. 6 bekas stesen ti mantai ke penerang bak baca kendak tahu ndak semampai berjaga ianya stesen sebauh di Bintulu 1.34 meter kudah bisi nyau surut mimi. Stesen penyangkai dalat di muka ianya 3.35 meter baik ke Macak Besai lalu pihak muka bak stesen Kuala Tutuang di Miri bak penalam 4.47 mengkang dalam bakal ke sebedau tu. 2 bengkas stesen kebukai di Miri ianya bak Long Panai ngolon teru kalai penalam air sungai ianya 6.51 meter retinya Macak Besai lalu 6.75 meter mengkang akibat bakal ke sebedau tu. Stesen air bak Pantuk di Seriaman mengkang bakal kudah hanya 5.06 meter penalam.
Nyaga pengelantang gau pendiau penghidup bala rakyat nang Siti hari 7 ke Besai Perintah Menua Malaysia bak bajet 2021 diperjalai ke bak atur meri subsidi nyengkau mayuh megah tolong akai rakyat ke megak tolong akai bala orang berikan. Bak perambu anggar-anggar belanja atau ke bajet 2021 sudah dikemendar ke bak renggat tik terubah hapin lama tadi kalai Perintah Besai sudah nambah ke elawin tolong orang berikan hari RM250 ngakai RM300 sebulan berengkah tahun baru tu elak. Atur tik nambah ketulung ilawin hidup tu mandang ke perintah nang berat ke penghidup bala orang berikan, kelimpah ring lempung ke penghidup sidak nintiang hari. Kelebih lagi lebuh mayan apik musim landas atau ke musim hujan, tik ujung ke bala sidak tu ndak boleh nurun berikan ke tasik. Kaban Kaunsil Negeri Sidak Pantai Ramai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, nang nyukung benar bak ilawin tu sudah ditambah, lalu madah ketebal lagi rakyat terdiau bak Sidak Pantai Ramai dan bala orang berikan tau ke semak 65% harapan sidak tu harapan orang berikan tiagi ngena cara lama. Ia muka kenyadi penolong Menteri Bak Opis Pelak Menteri, madah ke ilawin penghidup sudah ditambah ketut nang sigi nyadi ke berita mana ke bala orang berikan kelebih haki bak maya musim penghujan. Kalau musim tenggujuh, nelayan kita tidak dapat turun ke laut, maka di situlah mereka menghadapi masalah dari segi pendapatan. Hasil tangkapan tidak mencukupi dan pendapatan keluarga pun menurun. Jadi bantuan allowance cara hidup seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan amat bermakna kepada masyarakat nelayan ini, terutama pada sekarang ini musim tenggujuh dan keadaan laut yang bergelora. Di semak kengenak leka jakut sempama, bakal tinganti pemulai indai hari umai. Bala orang berikan, bak kampung buntal, ditebal laki dan bala orang berikan di Kuching, mantai ke pengagal terdiri bak ilawin tolong penghidup, ungkup orang berikan, sudah nikik bak bajet 2021 ke surat tu. Mun ada peruntukannya, tentu ada sedikit si kata orang membingungkan kepala kan, cari rezeki. Tu pergi sehari 2 hari, gelombang lah naik, hujan. Dapat membantu. Mun ada ya tidak dapat membantu dikit kan. Ada masa tu, ada masa sepatu lebih kan ni sepatu. Ayalah syukur ada nambah allowance 300. Pakai nambah pendapatan 400. Saya terima kasih kerajaan. Terima kasih. Bajet 2021 ngagih ke RM151 juta duit tolong ngagih lebih 40,000 orang berikan bak serata menua Malaysia. Agi ngendang ke bajet 2021, bak maya penghidup maya itu bak cara ke baru maya menua tik napik penglekai COVID-19, kalai bak bajet 2021 ndang dipedak berat benar ke guna penghidup rakyat. Bak tolong tidak agih ngagai genap ikut rakyat tik terbunsak ketegal pandemik tu, ndur perintah ngendak cara ke baru tik belemati ke semua guna tolong rakyat bak serata Malaysia, tik nyengkau bekak rakyat bak menua Sarawak tu. Lebuh kru RTM TBC berandau ngau Mesia Mayuh di Miri kalai sidak mekak nang setuju benar madah ke perintah nang sigi cakah benar dekat nyawup rakyat ditasah penatai permisi ketegal pandemik tu. Saya percaya bahawa apa yang telah dibentangkan dan diluluskan itu memberi impak positif kepada masyarakat. Bersyukur sangat-sangat kerana bajet belanjawan 2021 ini diluluskan kerana banyak membantu rakyat yang pendapatannya agak terjejas akibat wabak COVID-19 yang melanda ketika ini. Bagi saya sebagai golongan B40 dan juga rakyat Malaysia, saya rasa yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah amat baik yang telah dibentangkan oleh mereka dan telah diluluskan oleh kerajaan. Berbak minyak Mesia Mayuh di Limbang juga setuju benar bak moratorium automatik ngoleh ngambil duit EPF serta tolong tik mayuh diatur perintah bak bajet ke surat tu. Terima kasih kepada ahli-ahli parlimen yang telah mengenepikan sentimen-sentimen politik dan bersatu untuk meluluskan bajet ini. Mereka telah menempatkan kepentingan rakyat keseluruhannya. Berterima kasih kepada kerajaan dan menyambut baik atas usaha kerajaan yang telah
memperluaskan lagi golongan sasaran untuk pemberian air sinar dan juga telah memperpanjangkan tempohnya. Ini akan memberi sedikit sebanyak meringankan beban bagi golongan yang telah hilang punya pendapatan. Terima kasih kerana melanjutkan pinjaman monetorium kepada peminjam, dan ia adalah satu langkah yang proaktiflah dan amat terkesan kepada peminjam, meringankan beban peminjam. Bajet 2021 tu dikebenarkan sudah bekau disukung majoriti bala kaban parlimen, hari perintah ngau parti penyakal tindak nitiah ke pemutus undi berbagi. Pengekeh hati bala kaban gerempung veteran sedadu menua Malaysia ATM dicakah ngerja pengawak ngakai Mensia Mayu patut benarnya di ke teladan ngakai orang bukai. Kelebih hakik bak bala raban biak rapat baru veteran gerempung veteran sedadu Corps Ranger PVTKR Lieutenant Jeneral Besara Datuk Stephen Mundau madah ketuk ndang berguna bendar dikena ngetan ke penaluk ati tip gempung manah ngau Pangandiri. Lieutenant Jeneral Besara Datuk Stephen Mundau muka madah ke pemanah pengawak bala raban veteran sedadu temuka tau dipedak bak lebih 200 ikut bala veteran ATM Sarawak dibisik ngau kimpian merik darah kenyari pengawak atur mindah petagan tip lepas PKPB tip berengkah bulan 5 tu tadi. Saya merasa sungguh kagum dengan semangat veteran Sarawak. Kita boleh tengok daripada sambutan mereka kepada aktiviti seperti ini. Walaupun telah menjadi veteran tapi masih lagi bersemangat untuk menyumbang, membantu menyumbang kepada pembangunan negara. Ia beranau ngau RTM udah bekau ting abas palandor pengawak kimpian merik darah veteran ATM Sarawak berserimai ngau tabung pahlawan 2020 bak imat Batu Kawah Kuching. Lebih 60 ikut veteran ATM bisi ratai nguluk kimpian diatur bak penglamak sari, diatur bukulai ngau opis pengerai menua Sarawak serta muka opis hal ehwal veteran JHCB ATM Pampang Sarawak. Sama pula besi ratai, ianya Direktur JHCB ATM Pampang Sarawak, Major Pahut Anak Jol serta pemesai pengatur pengawal Opis Menteri Pansang Kadang Negeri ngau penatai Pengeraja Asal Menua Sarawak, Lieutenant Colonel Besara Dunging Serit. Beritaan tadi ngujung ke aiban kita ke lemah itu, terus nyaga dirimpu titiah ke SOP dikena dagang penglekai penyakit COVID-19. Ngau tu aku sami ipat madah diri mupuk dulu.